ኢየሩሳሌም ናይ ሃፀ ዮሐንስ ገዳምና ተባለ ይጽዋዕ በእውነቱ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስ ቅዱስ ሰማይት በዓራይ የምኖሮም እና እዚ ንርእሰይ ንባዓለይ የኽርዐኒ ቅዱስናኦም እንታይ ነሩ ንሃይማኖቶም ኢሎም ውን ህይወት ሓደ መናፍስት እኳ በዚህ ክትቅንኢኹም በዚህ እንተበልዎም ህይወተይ ሓሊፋ ሃይማኖተይ ተኸቢራ ኣነ ደሞ ብሰማይትነት ክሓልፍ የዘለኒ ኢሎም መናኝ አማኒ ንጉሰ ነገስ ቅዱስ ነሮም መስኪሮም ኣብ መልፋ ደብረ በቆየት ስሩዕ ዝኾነ መልክዕ ተደሪሱሎም ኣብ ስንክሳርም ጽሑፍ ተጻሒፍሎም ማህሌቶም እናተቆመ ዓመት ኣብዙይ ደብረ ገነት መድኃኒ ዓለም ትገዳሞም ውን ብሰፊሑ ተቆይምሎም ናተሰርሐ ዓመቱ እንዲያ ምእመናን ንገልጽዎ ነበሩ ውሳኔ ተወሲኑ መጽኡ እዩ እቲ ውሳኔ እሱዊ ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ግብኦም እዩ ተባሂሉ ኣብ ካልኦትም ከዚ ክንጠቕሶም የደለና እምበ ያው ተክለ ጻድቅ ዝተባሃለ ጸሓፊ ለቕመጥዎም ኣለዉ ገዝኦም ብርሃን በሪሁ ሃምል ነበሮሞ ገዝኡ ተቃጺሉ ሃምል ወሉ በተመሳሳለ ብሕቡእ ምንኩስና ሃምል ነበሮም ወዘተናወሉ ከድለው ግን ምስተኸዝለሉ ኩነታት ብዙሕ ላወጣ ቂስና ምኻድ ንሽተን ስለለይ ተረአየና እዩ እምበይ እዚ ጥራሕ ማለት ይኾነ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ስቡሕ ወውዱስ ወሳረረ ኩሉ ዓለም በባህቲ ቃል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት አምላከ አማልክት ዘሃለወ ይሄልወት ረበ ሰማይ ወምድር እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ አሜን። ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ንስግድ ለአብ ንስግድ ለወልድ ንስግድ ለመንፈስ ቅዱስ ዘአሐዱ ሰለስቱ ወንዘ ሰለስቱ አሐዱ እግዚኦ ረሲየነ ድልዋነ ንክስት አፍነ ወንጸውዕ ስመከ ወንበል በአኮቴት እግዚአብሔር አምላክና ለይቱ ባሪካ ቀድስካ ከምዘሕደርካና መዓልቱ ባርከልና ቀድሰና ዓድና ሰላም ለህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ዓድለና ናይ አቦታትና ጉባኤ ከምዝባረካ ጉባኤና ባርከልና ቀድሰልና ካብ አቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት ቅዱሳን መላእክት ካብነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ተሕደረልና ጎይታ አቡነ ዘበሰማያት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ ስልጣነ ዘወሃቦም ለአበዊነ ሐዋርያት ወደሙ ንጹሕ በሰራይ ኃጢአት ዓለም ከማይ ሰራይ ለኩም ኃጢአት እምነስኩም እስከ ይዜ አበው ካህናት ወአኀው ዲያቆናት አግብርቱ አይማት በስምኩም ኩን ፍቱሐን ወንጹሐነ ኃጢአት ይረሲኩም ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ኃጢአተ ኩሉ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ አባል ተኸበሩ መጋቢ ምስጢር ወልደ ያሬድ መብራቱ ናይ ሃገረ ስብከትና
ስብከተ ወንጌል ክፍለ ኃላፊ ዝተኸበሩ መምህር መጋቤ ምስጢር ፍስሐ ጽዮን ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅና ምክትል ዲን ከምኡውን ተኸበሩ መምህር መንግስቱ አይጠገብ ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምክትል ዲን ተኸበሩ ሊቀ ትጉሃን ላእከ ታረቀ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮ ርክብ ካህናት ርክብ ህዝቢ ርክብ ትበሃል ተሎ ለኩሉ ይኾን ስለ ዘለዎ ትክክል ብሓቂ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ደገ ሰባት ትኾን ተለው ርክብ ህዝቢ ክብል እዮም ንሕና ግን ርክብ ካህናትም የድሊ ርክብ ዲያቆናት የድሊ ርክብ መምህራን የድሊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሓቀፍ ከም ዝኾነ ያው ልኦም እንትንባሊልና ስርሑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና እንትንብለለናና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክኾን ዘለዎ እውን እሱ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ሊቃውንቲ ኢልካ ካህናት ዲያቆናት ከምኡውን ቀፂልካ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ምእመናን ንኸዶ ስለ ዝኾነ ናትና ቤተ ክርስቲያንና ለሎ ዝመልክዕ እዙይ ስለለሎ ኢና ከምኡ ኢልና ገለጽናዮ ግለጽ እውን ስለለለዎ ውሽጥና ክግለጽ ለለዎ ሓሳብ ናትና ስለ ዝኾነ ኢልና ኢና እሞ ሊቀ ትጉሃን ሓውና እውን ካብ ቀፂሉ ናይ ሃገረ ስብከትና ክፍሊ ሓለፍቲ ናይ ክልቲኡ ወረዳ ሊቃነ ካህናት ከምኡውን ናይ ገዳማትን ኣድባራትን ኣመሓደርቲ ዋና ጸሓፍቲ ጠቕላላ ቆምቲ ሰራሕተኛታት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሰባክያነ ወንጌል ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣባላት መምህራን ብጠቕላላ መፀዋዕታ ተገይርካቱም ኣብዚ ቅዱስ ሓሳብ ኣብዚ ኣዳራሽ ተረኸብካቱም ህዝቡን ብድጋሚ ድሕና ድሓዲራትኩም እቲ መፀዋዕታ ኣኽቢሮም ካብ ብፀቦና ኣቡነ ዮሃንስ ጀሚሩ ኩልኻቱም ዝፀዋዕታ እዚ ኣኽቢርኩም ብምምፃኻቱም ብስም እግዚኣብሔር ልዑል ምስጋና ክነቐርብ እንደሊ እሞ ካብዚ ቀፂልና ከምቱ ዓንቶ ዝተናገርክዎ ላብ ናይ ሰማይት ጻድቅ ሃፀይ ዮሃንስ ኣቦና ዝነበረ ጉዕዞ ለቤተ ክርስቲያን ዝሰርሕዎ ጠቕላላ ዝዓዲ እዚ ዝኸፈልዎ ውዕሌታ መጀመርያ እሱ ሰሚዕና ነዩና ኣብ ኩሉ ልበኻ ትመለኢ ካብኡና ኩልና ተወሰነ ፅሑፍ ኢና ፅሒፍና ዘለና ገና ቀፂሉ ልቅድሚት ክሰፍሕ ዝኽእል ታሪክ እዩ ዘለዎምና ስኾን እዩ ኣታሒዘ ፍትሃ ዝበልዎ ክብሪ መጋቤ ምስጢር ግን ዝሞተ ሰብ ለይለዓል እዩ ልሞተ ታሪክ ለይለዓል እዩ እግዚኣብሔር እንድሕር ረቢልዎ ለይለዓል ነገር የለይ እቱ ትንሳኤ ሙታን ዝበልና ከም ዘሎ ኮይኑ ሰባት ብሰባት ታሪካቶም ክቕበር ክመውት ክጠፍእ ይግበር እሞ ድሕሪ ግዜ እግዚኣብሔር ዝደለዮ ያው እቲ ታሪክ ይወፅእ ይለዓል ከም እንፈልጦ ቅዱስ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀተሉት መስቀል እውን ተኣምር ይሰርሕ ስለ ዝነበረ እንድሕር ዚ መስቀል እዚ ተኣምር ይሰርሕ ኮይኑ ደኣ ትናዩ ዝቐተልኩምዎ ጻድቅ ኢኹም ቀቲልኩም ተቢልና ላማና ክመፅእ እንድዩ ክንቀብሮ ክንኽእል ኣለና ክጠፍእ እንድሕር ኮይኑ ክነጥፍኦ ክንእል ኣለና ተቢሉ ኩልና ከም እንፈልጦ ብዙሕ ጎድፍ ፈሲስዎ ብዙሕ ዘመን ፀኒሑ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐደ ግን ቅድስቲ ሰበይቲ ተልዒሉ ኣብቲ ቦትኡ እውን ወፅኡ ካብቲ ሓመድ ምስ ታሪኩ ተልዒሉ ምስ ህይወት ከምቶም ሙታን ህይወት ገዚኦም ክለዓል ይብለልና ምስ ተሓይሉ ቀደም ነበረት መስቀል ተላዒሉ هذا نلعل لنا حساون ميتو صنح تاريخ تقويرو صنح تاريخ إنا هنا العل هزون لنا لنا نحنا يعلنا ين تم تانون الجاهر العلوم يوم زولنا هزون تلعل له الجاهر يلعلوه استفعل عليه ملكعو جيزو مسفصحة ساعات مسفصحة الجاهر كالعلا سلالقل لتبوزح جيزة طفي لنا ورا تاريخ هذه كل عال الجاهر فقاد خوينو تلعيلو قال اسهات بوز حليفهم يوم نحنا زنورنا جيزه ونين اسن احنا نورنا جيزه ونين اسن جنفت خون زلو زيهر زفقدايو خمت جيزه غير لእግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ለወሎ قام يخوين زلو እና እዚ ኩልና خردنا زلو حساب مس زرأت تحيزنا مس سغاو سمعت تحيزنا سغاو سمعت تسمعنا مس ካልኢልና ነጻጽሮ ነገር የለ ናቶም ታሪክና ንልዕል እገለ ከማታ መይልና ምስ ማንም ዘዋዳድሮ ነገር የለይ ኣብ ዓለም مسكو ወዳደር ይኽእል ሓደ ሰብ ኣብ ጽድቅ ነገር ግን ባዕልኻ ኢኻ ትወዳደር ነፍስኻ ስጋኻ ሒዝካ ስጋኻ ዲኻ ትግዛእ ነርካ ነፍስኻ ልብል ጥያቄ የዝለዓል ምስ ካልእ ሰብ ምስ ጎረበት ምስ ካልእ ትወዳደሮ ነገር የለን ምስ ነፍስ እንድሕር ኮይን ተዓንቶ ዝነገርና እዩ ስጋኻ ትጓዓዝ ነርካ እንድሕር ኮይንካ ደም ባዕልኻ ኢኻ ላ ሚዛን ትቐርብ እምበር ክልተ ሰባት ሓደ ሚዛን ቡቲ ሓደ ሚዛን ይኹነይ ባዕልና ኢና ላ ሚዛን ንቐርብ ሚዛንና ላውሎ ወሰደ ደሞ ክኸድ هذون
እዞም ጻድቅ ኣቦ እዚኦም ምስ ጽድቆምን ምስ ትውልዶም ምስ ሃረገ ትውልዶም ምስ ካልእ ዝነበረት ይኾነስ ምስናዮም ዝሰርሕዎ ምስ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ጥራሕ ኢና ንነጋገር እንታይ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ልብል ነገር ኢና ንልዕል ኣቦና ብዝመልክዕ እዙኢና መዝኒና ክንከድል ኣለናና ብኣና ዝመስለና እቲ ተቐቢሩ ዝነበረ ሞይቱ ዝነበረ ታሪክ እዩ ግን እቲ ታሪክ እዚ እውን ጠቕላላ ጠፊኡ እውን ኣይንብሎን ኣብ መልፋ ደብረ በቆየት ስሩዕ ዝኾነ መልክዕ ተደሪሱሎም ኣብ ስንክሳርም ጽሑፍ ተጻሒፍሎም ማህሌቶም እናተቆመ ዓመት ኣብዙ ደብረ ገነት መድኃኔ ዓለም ትገዳሞም እውን ብሰፊሑ ተቆይምሎም ናተሰርሐ ዓመቱ እንዲያ ምእመናን ከምቱ ኣብ በዓል መድኃኔ ዓለም ኣብ በዓል ኪዳነ ምህረት በረከት ክንረክብ ኢና ኢሎም ጸበል ጸዲቕ ዘምፁ ናዞም ኣቦዚ እውን እዚኦም እውን ምንም ስጋ ብዘይተተሓሓዘ ብመንፈሳዊነት ከም ሰማዕታት ልጻድቃን ልመቤታችን ዝቅርብ ዝኽሪ ናቕረውሎም ጸኒሖም እዮም ዋዜማና ተቆመ ዕለትና ተቆመ ኩሉ ስራሕና ተገልገለ ይጸኒሑ ግን ክንድቱ ህዚ ተሓሲቡ ነበረ ኣይተሓሰበንና هذا أمرنا خواص زلوا خلو أمن فساون ترح ساعات ملكة النون الآن أو زمان بوزي أمون ملكة الناس ساعات رحية خاوص أي مسجاوة حساسة نتحزون نجار في الصوم يله تم كدوسان نري أمزلنا كو أبواتنا لا أو نأرجاوي نري أمزلنا من يوم مصحف سلالت قصاب بأمن أمزي توهيل مبر أما صاص أمنا السرارة حمر إنا تقبلنا قدس النوم طرح تقبلنا إنا نبرمه هل إنا جر زرنا يوز حسونا يو نجر إنا برنمو هذونا يخلنا تحسسوا زي تحسبت لنا زي كي اللعال حق زي كي يمص زي صدق زي كي يمص دحر مسك الممص أو نكم تفلت ولا هاريات نتجرف نورن نازو سبز دي دم دخ ملا أنا تمصنا تهالكم زجرف نور هاريات كي تناجروا ديولناكم من كي تلعلو وسم ديولناكم لإيرسالم تمرتكم كبيلتكم ناس سبزي دم لا أنا تمصديكم كم تجبر لكم يلهم زكاومو زشجروا أكلات كم زنوري في اللطي الصحالي فميو من نادل ولا يسنا نادل لجزاهر هنا خن إزازلنا للنجارينا بمفلات أون بزي مفلات أون كم إلهم زمس حسابات كزرار قلنا قلتو حقنا ربان صلاة سنة سلزلو زي يصفح بيلنا تردينا حاسبنا أين خن متصلنا وزوجنا خن برزلنا أبهي التاريخ أب زمانهم بصراحة قلقالة زمانهم زصرح وقت حق تعيز مسل نفولت حساب دحرنيت ناسب نقدفه في الله ولدنا قدمنا خفيهم سلزلو بزعابي خردونا نكبره لنا نينا كادا قل حزنا حساب كيه اللي نايب بعلنا نطرح خمتلو لنا بيننا أنا نمزن سللنا لذا قد دايزي ألزا حق زي أون أنا بيكائخ مزن زلني بزفولت حقي لنا قرقير أينبر أقلد زي من لاري كم زي لبلا نجار لبلا حسابي نمسيمو كتردو لنا زلكم جن حد نجار سلالة سجاوة حساس فا دفع في إننا لو ز حساب زي أي أتنان سجاوة حساس فا فتصم نجار وزي نجار يلي ناس سجاوة نجار يولن تخورو ممهر نازنور ممهر ولد جورجيس لبوزي حق ذكرهم نهاس أيها هانس كل نجار تلعلو أبز وصح صح الجزاس إني أيدك أيلم في الله دبر جند زلهم بأبز حظي زي فل نجار يلن بصبنا أو نهانس قدامه زملك عزيز نازنتو يوم زخد نيرمو زي مسارة غيرنا تلو الود حد حرز صحف وثقنا لافتو زرزر حد حساب كأت زي ده لقطة تصحف مستصحفة أو لي اللي خنوس سلزلنا في تصحف لا حد كأت سلزل له لما تأخذ ما تناجر اللي خاتيلكم ني تلبونا أنا بقنع خوين سمع سلزلوا كما خوينا مدلاو كلنا لسمع نجار كل نجار كده قلنا ورا نجار قدي في ناس نحنا خوينا نسمع ترحيز الناجر زلهم بلا تاريخ آياتهم تاريخ تصحف من بلنا أيو كوقت إلنا خن كدينا مو تقول دايجن ما يتوزن ورا تاريخ تقوير زن ورا تاريخ إجزاهير ساعات نجيزون للعلم خانجن كلنا لبخن يخت حساس ودلي كبري هذا اللي خوزي قصيلو قرآن الناس حافينا كانوا لنا يوم يا بدر جنة مدهاني عالم لك أو أنت بيت كريستيان كاهنات كل يوم زملكتهم أقل جلس زلوا وسينم أقربهم يوم مدهاني عالم مجابيتون بصبنا ونيسا بصبنا ونيوهانس كانت لك أو أنت بيت كريستيان بزلون لك أو أنت نادبر جنة خمزي لهم صحيفهم تاي مسلك هتل تلو خلت النور بعال بفلي دستا يجلس هو كاو حصير حسابيو مدلاونان كن جورا الجبنا القديم تغيرو
حصير حسابنا خنقرب لمنتا እዩ ቀጽሉ بقدميت خد نعابي خد له ጉዳይ ስለ ዝኾነ بحصيرو ኢና እንትን ክብል መብራህቲ ያም ትሪኡ ወለኹም ንሽተኒናት እንዳላ بصحف እዩ ከቀርቡልና خروና ጻሓፊና ከንብልና እዩሞ እግዚአብሔር ተሐቅ ተረዲና ሐቅውን ክንናገር لخلنا نصف لغونه لبي እግዚአብሔር አምላክ ይዓድለና ክብሪ ይሃብልህ ሰፊሕ እዩ ግን ኣብ ዙርያ ቤተክርስቲያን ተሰራሓ መልዕል ልኾና ኢና ንርኢ እሺ እሞ አማን መነኑ ሰማይት ጣዕማ ለዛ ዓለም ወከአው ደሞሙ በእንተ እግዚአብሔር ወተአገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት ሰማይታት ናይዛ ዓለም እዚኣ ጣዕሚ ብሓቅን ዓቑ ምእንቲ እግዚአብሔር ክብሉ እውን ደሞም ኣፍሰሱ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ድማ መሪር ሞት ተዓገሱ ውዳሴ ማርያም ናይ ሐሙስ ቅዱስ ኤፍሬም ለደረሶ እዩ ካብኡ ያው መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝሕብርዎ ታሪክ ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ብዙሒ ሰፊሕ እዩ خازتن نريئن جن دحري ناي ناب أكسوم باللاس منور بسنا نقص نجست هات يوحنس دحري موت هات كاليو ناود كتداري جوزنور لنا أكسوماويان نمبلاس بفلاي بب وقته للعلو أسرار بيت كريستيان أبزوريا بيت كريستيانات لفتر وقات أولون قداتن أمس الجاني أم هناتي بحفشة لتا قدست ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ ለኾነ ትኹረት ገይሮም ተቃጺለን ለመላ ቤተ ክርስቲያናት ክህነጻ ፈሪሱን ነበረ ኣብነት ትምህርቲ ቤት ክጠናኸር ጠቅላላ ልዕልና አክሱማውያንን መንበረ ጵጵስና አክሱምን ክምለስ ለለዓለ ግደ ገይሮም እዮም ወላዲና ሃፀይ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት ስዩም እግዚአብሔር ኢሎም ዝኣምኑ በሃይማኖቶም ዘይደራደሩ ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ بفلاي أو زمن هذا جلاوديوس بعشر شديش تكفل زمن النورة ناي منفك إن أستمره ليك أونتي ناي ملا أهجرات ليك أونت تسويهم تخاتو علم خط تخايدو دحرت خط عندنا أتوم ناي أرثوذكس توحيدو كريستيان ليك أونتي بالراتعو دحر دقيم عدي بمانم بعدي وين بمانم ناي منفك إن أستمره كتك أن يتخيلي بزمن قد زي خدي لهم هم وقزت أستمره يوم بتقنع مسارات كخياد لجورو أبونا يوم نقص أنا قست هذا يوحنس بزنورهم أرحق خم حساب تلعلى أبو زحات بوتاتات كاب تقرأي حويسوس كاب يروساليم أو تقرأي توسيدنا زحات قدامات قديمهم يوم كاب لدبر جنة جميرو بناو علم قداميو بزحات يوم سكاب يروساليم سكاب هذي تحسته بيت كريستيان خوينو صاني حلله أبونا نقص نجست هات يوحنس لحازوه تحسته مريتيو يروساليم متي قريه كاو بمقصال كاو بمقصال افتشع وقتي بب وقتو النورو بسماعتنا العرفو كلهم ابغوا نقيا سماعتها توهيلهم لتسيم انتخونو أبونا جن ذكر زي أي رخويس كاب هذي هم تجرايم أب تجرايم موزي أفتامر ربتموي لرخوه بزح يلي هندو تصرحوي لرخويس سماي مريتو يلتفل عليه يو صرحوه صراحة بزحيو سكاب هزل توسنا بوتاتات ما هي ليتلك قوة ما لم تزي خوينو خالي اللي كم سرعات حقتات قدسات مصحفتي هات يوحنس بناي قدسنا ما أرق سماعة النت كبري زوهاو هيوت ويم تاريك اللوم قدامنت بيت كريستيان حواريا سمايت صادق إلان مسيام زبق عوا ملكعتات اللوم يو كاواتهم سلا سمايت الناس ملكت تنرئي سمايت مالت مسكر من تهيمانتو من كريستنا موت سقا استقبل بسقو مويتو بمنفسه ياو زخونه وزت زولوك علاوي ترجمات اللوم سلازي كمتي حواريا وقدس باولوس ولا كله بزيرت جبرو مسبله قصيلو ولا زهي كبر اكبرو رومي 13 شوعته نخلو بزقبؤ جبرو خبر نزقبؤ خبري حاو إلو زمهارو كاموت كريستوس جمرة ناي كريستنا سماعتنت بزحات دمهم زفسوس انتخونو بفلاي كاب قداماي اسكام مفلم تاروعيك في الزمن نزحلفو سماعتات أو قواي نكيا ناي سماعتنت كبري
ተዋሂቦም እዩ መሰረቶም ድማ ኩሉ ዘይአምን በቅድመ ሰብ አንኒ አምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት ዝብል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 10:32 ዝተጻሕፈ ኮይኑ ወመጻ ቃል ሰማይ ዘይብል ልብልም ብፁዓን ለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር ልብልም በሐፂሩ እዚኦም ካምለለ ኮይኑ ወይ ወስድዎም ሃበ ነቃማይ ህይወት ራእይ 14:13 ዝብል እዚኦም ኩሎም ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ለተቀመጡ ለቦና ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ከውህዎም ይኽእሉ እዮም ልብል እዩ ወለኩሎም ዘካኣው ደሞሙ በእንተ ሃይማኖት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበሩ ለዞሙ ተዝካረ በዕለተ ዘስምዓ ኮኑ ኣብ እሺ ካብኡ ብዝጉባኤ እዚ ክበሩ ይግብኦም እዩ ልብል ሃም ሓሳብ ሃም ሃገረ ስብከትና ብደብረ ገነት ውሳኔ ተወሲኑ ሃም ተዓንቶ ኩርስራ ስካጅና ልገልጽዎ ነበሩ ውሳኔ ተወሲኑ መጽኡ እዩ እቲ ውሳኔ እሱዊ ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ይግብኦም እዩ ተባሂሉ ኣብ ካልኦትም ከዚ ክንጠቕሶም የደለና እምበይ ሃም ተክለ ጽድቅ ዝተባሃለ ጸሓፍም ያው ተክለ ጻድቅ ዝተባሃለ ጸሓፊ ለቕመጥዎም ኣለው ገዝኦም ብርሃን በሪሁ ሃምል ነበረሞ ገዝኡ ተቃጺሉ ሃምልወሉ በተመሳሳለ ብሕውእ ምንኩስና ሃምል ነበሮም ወዘተናወሉ ኸድለው ግን ምስተኸዝለሉ ኩነታት ብዙሕ ላወጣ ቀይስና ምኻድ ንሽተን ስለለይ ተረአየና እምበይ እዚ ጥራሕ ማለት ይኾነይ ላው ኩሉ ለየኹድ ብልብል እዮም እዚኦም በሐፂሩ ኣብዙ ዙርያ እዚ ተጠቂምና ክቡር ረበና ንጉሰ ነገስት ሰማዕትነትና ክብሪ ሰማዕትነት ይግብኦም እዩ ብልብል እዚ ኮይኑ ተኻሊእ ሓደ ክልተ ኢልካ ጥቀስ ግን ድሓረ ድሕርቲ ውይይትና ሃም አቋም መግለጽ ጌርና ዝይኹን ኢልና እንጠቕሶ ኮይኑ በሐፂሩ ለመበገስ ለአክል ግን ዚኣ ተኣኽለነ ዚኣ ወዲእ ቅንየለይ ናይ ብፀውነቶም ብራቸው ይጽሕኒ ኩልን ነበረ ሃፍቶም ለቤተ ክርስቲያን እቲ ቤተ ክርስቲያን ትግልገለሉ ከም ዘሎ ኮይኑ ትብንግስና ክግልገለሉ ልግቡእ ከምተን ሓደነታትና እዚ ወርቂ ይትረፈኒ መልክዕ ይትረፈኒ ኢለን ኩሉ ልገድፎ ከምኡ ገይሮም ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዝህቡ ዝነበሩ እዮም ናይ መጨረሻ ህይወት እውን ከምቲ ዝረአናዮ ዝሓሰብናዮ እግዚኦ ብኣሕዛብ ዝተርስከ ወኣርኮስ ጽርሐ መቅደስከ ከም ዕድል ኮይኑ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና ናፈረሰን ደምና ናፈሰሰን ካህናት ናብ ቤተ መቅደስ ናፈሰሰ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ እዚኣታ ናይ መጨረሻ ዝተኾነት ሓሳብ እውን ዘይኣምኑ ሰባት ናይ ክርስቲያን ደም ይፈስስ ኣሎ ቤተ መቅደስካ ታትምክሕላ እታተኽብራ ቤተ መቅደስ ዘይምልከቶም ሰባት ይኣትዋ ኣለዉ የርክስዋ ኣለዉ ዘይምልከቶም ኣካላት ይኣትለው ልብል መልእኽቲ ምስ መፀ ተይወዓሉ ተይሓደሩ ታናይ መጨረሻ ህይወቶም ዝኸፈልዋ ንፈልጥ ኩን መሃይምነት እስከለሞት ክሻብ መጨረሻ ልተኣመንካ ልኹን ትብል ነገር ፈፂሞም ወኦም ጸኒሖም ወሆከ ኣክሊለ ህይወት ልብል ግን ትኽወሃቦም ልግባእ ክበፅሕዎ ልግባእ ጥራሕ ቀሪኡ እዚ ለነጋገረና ኣለምበር ኣብዚ ታሪክ እዚ ልስምዕ ዝካፈልዎ መስዋዕትነት ኩሉ ልኣምኖ እዩ ብርሕቐትም ዘለኹም ተዓንቶት ናይ ምስ ዘርኢ ተተሓዘ ይትበልናዮ ናይ ሃፀ ዮሃንስ እዚ ዝክሕድ ኣማኒ ህይወት ዘለዎ ሰብ የለን ከም ትፈልጥዎ ኣብቲ ዝተባሃለ ብትኸባቢ ዝተምልወሉ ሰባት እውን እዛ ስራሕ እዚኣ ያቃርያ እምበር ናይ ዮሃንስ ዝብል ታወተ ተኸይል ብፍሉይ መልክዕ ከም ዝኽበር መተማ ይፍለጥ እዩ ኣብ ጫፍ መርየት ከይዶም እዮም ዓሪፎም ኣማን መነን ሰማይ ጣይማ ለዛ ዓለም ማለት ኩሉ እኮ ህዝብ ትበፅሕ ነበረ ጦርነት እኮ እዛ ዓለም ስለለይ ሞነናያ ስለለይ በልናያ ላብ ክንደይ ቦታ ኢና ልኸድና ንሕና እዚ ኣብቲ ከተማ ኩልና ብዛ ህይወትና ምባል ንኽእል ኢና እሞ ላብቲ ጦርነት ዘለዎ ቦታ ለ ተይኸድና ኣብዚ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከፍ ማልኣዊና እኮ ብዙሕ ቦታ እኮ ዜርና ኢና ተጣዕምና ዛ ዓለም እዚኣ ስለለይ ገደፍናያ ብዙሕ ከይድና ኢና ናዛ ዓለም ጣዕሚ ስለ ዝናዕወለውን እምበር ላኡ ለኽድ እውን ኣይነበሮምን ወታደራት እኮ ነይሮምዎም እዮም ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኖም ብቲ ውፃእ ብዙ እተኮ ኩሉ እኮ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ኣይኽእሉ ድዮም ነይሮም ናይ መጨረሻ እኮ ክኾን ነይሮም እዮም ኣብ መጨረሻ ዝኾነ ሞት ለይሓልፍካ ትኾነ ነይሩ ግን ናዛ ዓለም ዝጣዕምን ንዒቆም ለቤተ ክርስቲያን ዘቐድሙ ኣሕዛብ ላብ ቦታኻ ይኣትለው መቅደስካ ይረክስ ኣሎ ካህናትካ ደማቶም ይፈስስ ኣለው ትእዝራ ዝወረ ደሞም ይፈስስ ኣሎ ካህናት ይስደት ኣለው ኢተረይ እምለህ እዚኣ እናተባሃልኩም ሊቃውንቲ ትብልዎ እቲ ደምና እቲ ኽያትና ኣይረአ እንዲ ይፈስስ ኣሎ ደማቶም ይፈስስ ኣሎ ዕፀምቶም ይኽስከስ ኣሎ መቕመጢ ስኢኖም እቲ ጎይታ ዝምልኸሉ እውን የራኽስዎ ኣለው ተባሂሉ ምስ ተነገረ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከፍ ኢለ ዝልእኾ ወታደር የብለይን
أنا إيه قدمت خللني أنا إيه مسوائتنت خفللني إلهم مرأي خوينا أفتنا أف بوتايم بوتاهم تينكو يوم ميتهم إن أنا مجرشة جزيون لما شام مجرشة تأمن كأخون ما أنا أكلي هوات كبكائية زبل نجار قريوم يجبؤهم يجلو استهاريك يزون خم تعان توستناجر كوا بزار إيه بتولد بمنامن التحيزنات يا الناس ما إنه زي حدة تاريخي زي حد سبي لنا أفتبوتها كم زعرفوا كيدم كل مسوائت النت كم زخفلوا كل زأمن أيو أو زين ديا مدهاني أنا متناجرين نيرة سجاوة حساسنا نحوسنا تم نحوسهم هذا خنوص يوم أو زوجنا خنوصينا سجاوة حساس بين التيل ولنا يحساب تأيو مكففة زر أنا جرس للخانة لو زين دحرخين كا 4 عامات أمتي خا لو زين دحرخين كا 5 ليلة نجار النجاج رازي أي جلس بنصوم تأمر لهم يجلسون تعان تولت على أيو بوت هاي نكائن هاي نكائن يلهم بيسجاوة حساس وخام تلخون نير ما نصنع حكال نيرو الناس الشيء سبب ما ينورن لوز درجة زيون بإجزافير تحجزهم إجزافير بزهاوت واننا إجزافير تباو كينو بتفطروا من توهاهم نجارون لوز أجازي بتصحوا دحري كورينا هنا عندي هاو تايلم تناجيرهم فلتو دحري كنا قصوا قلت تلتلو بدم تردي وهم يوم حليفهم دحري كم زي خوانيو خمي ملك تلتلو بقلة سافير ناخذ كنا هاللغص بدحري تايف تابع قلة سافير رأي بدحري كم زي خواني لهم يوم زرأيهم زي تملكتون أبو يوم لعلزي ليك أونتنا قداماتنا كل نجار رأينا عن كبرنا سنصار صحيفهم يوم تمولدي تمهليتنا تقوم يصنعوا لزو قد هذيك نجور اللي جنا يكألن كم تسوي جبرلو كم تلخال اللي جبرلو كواس يتجور اللهم يصنع حسمهم كواس وعي تخألن من ما يتخأل خالي كل رأينا نسمعينا إن أبو كل بسجاوي يكون بمنفساوي كبري سينهم يوم صنعهم مهزيت ناس سجاوي بسجاوي الرأي خينو هفتنا منفساوي إن نحن نصير حاز جبنا جن هم تعن توز ناجر كوا نقص خين دا خمزي خواني خنول نخل لا نقص داويت هو تكون فلتنا كل جنا دجا منا ينوع القدس داويت كما عينت كبرنا جورا أو هو زمانه خمين يرو رؤينا جري إن شاف أنا مش أرشح لله هوت زي آيات مثل ما تاريخهم زي مثل شاف هذا أنا خم جات أم خينو من محمد زبها لا إذن آتي سمعي سمعك سمعي فلتي كابز قربهم كابز رحقة ما يسمعكم بزخونا جنت تاريخهم زي مثل بفلا يدم خم تلولنا يوم ممرنا ممرول لجوريسون ناي سمعت النت كبر رخي ومما الفهم قوة مزجبار الصيام وزوجني يوم نور اللي بدبر جنة ونصبيهم أو ساعات 5 صيلهم إنهم لنبوي وبطاتهم نبياتهم تنبيوا ومبر أي رأيون كليتها خواني لهم تلول وجن كوينو تمبنا استناجر وون عندما جيزة قدي ومسام حليفهم تحساب جن جيزو ساعات حيزو تلعيل إذا لما ساعاتون جيزون هذا سلازخنا بزملك عزينا نلعب زلنا خبر الجبوم يوم بزبل يوم ما بوتاتنا في الليل ما بوتاتنا ما أخذ سلال له ساعتهم مساونات حساب أو زي اللي حسابت يلنا لا جزاخن هنا حق زخنا حساب كنا قمتنا بزي من مبونا وزي مسكفات دمو أو من فلت أو حساب هاللي نحرقين دمو كم زي زبالة نجار نيرد بعم زي البلخ زي كيخدو إلنا قلت بزخنا حساب تنجاجرنا تلقى بقى نسرحنا تايجن يرأي أرتاي جبر اللي ينبر أبوتاتنا زم بيزه زوم لموتو دق أو زم هس أو انتظر أنا يوم ولدون مرع خريو متريو ساتهم مرعينا تجبوا مقابر وريدهم جنس لبيت كريستيانهم يتفيل تبهال تلو وش في الله يبليك أو انتنا أي جبائكو كم زلالك يا إخواني قدست هاجر تتهالت وأيتخواني يرساليم يامبي كم زيا كم يجي رسلام دني واي خمسي دني واي ناولنا نوقع نستكشي يس اسلام سيلو انديو ذا العالم نافرسوانا ناندعوان لنور يرساهم دي خنتيا تم ايهود دومن انا بلقنا ولا اودينيو يوم تسعات قدسان مصيوم مريص اوال تريت عدي ግን በቃና ተቃዋምና ለህይወትና ተቃዋምና ነበር ውሽጥ አለና በይዛኻቱም ካውዝ ዓቢ ምን ፍቅናውን የለ አና ምን ፍቅና ያዘሉ ወይ ቀሪብ ካንስ ወለድ ኻም ንጋሪ ወይ ወንድ ሕር ዘይኮነ ደማ ናተቸኻ ከመገረም ዚኦም ሰማይታት ይባሃሉ ከመገረም ዚ ይኾኑ ሓደ ደል ትፈልጥ ሓደ ሓንኩም ዘለ ልድር የደ ነበረ አቱን ሰባት እግዚአብሔር እኮ ይስፈልዮ ለአና ስላሪ ከም ዝፈልየና ደፈልጥና ናይና ህይወት ዘይፈልጥና ስናሰብና ፈረድና ንውል እና እዚ ክረዳ ይዝግበና زمن سمايتات اللي بحال لله تم قتلت سمايتات سينوري ديم زمنو
لتم الملكتهم آكالات لتم سمائتنت للملكتهم سمائت زمن سمائتات للناس بقى قدسان لول لنور وزمن دي سازي زمن سمائتات لنا نصوعس بقى طرح لموتي نير لقتل تلين نبرتم سمائتات ما قتلوهم دم لبس سلاز نور كو يوم زمن سمائتات تويل تصوع لله تم مفسس بان يوبا تم حتى اتنياتات نيو هزون زي ملكته እግዚአብሔር ክፈልዩ ኣብ زي ملكت بدقيقه حساسنا جبرنا ግን لأنا كنصرحه للجبئنا كنصرحه للجبئنا نجار اللي خين سرح ولدنا لسرح وون أمتشاي زوج زيد اللي سلاز خنا قلص بزخان حساب كن الناجر يجبئنا نقلص اللي خان حساب تناجرنا دم حد عينت كن يجبئنا زعلمنا من فلا يجزئ فلا بحد ملك علاقة تزوج دلي كم زي خين حد عينت كنا موسانا مالنا ون تلا عدنا لفلا لا يون لا حد زمصي صبق مرئي أيو كم بيت كريستيان حدا خوينا تقتل الناس لخالقون زل فلا لا يلبل انا ما تايه خبل خلي لزم بوزي امل غبو ነገር برغصኛነት አውሽጥም የሆነ ወጻ አድለሎ ክብር ዘይረኸው ይል حزن ፍላይ ማእከል ዓድ ዘሎ በጣም ለሐዝሙ ዝ ጉዳይ እዚ ከነገረኩም ናላቸው ዘለና አካልና ውዚ ለሐሳብና ካልኢ ኮይን ተይል ኮይኑ ተንካለት ለለው ግን ሁሉ ስለልርዩ ሐሳባቶም ዝ ጉዳይ እዚ ዝምነይዎ እየሞ ንሕናን ህዝቡ እንደገመ ከነገረኩም ንሕናን ኮይና نفولت أنا جرون نجرنا كالعيون كم تشاي كابزيد اللي نجر كندحن إلا أنا تأخينا زلنا مو هذا عينت كوينا مخيرنا لعاوي حساب غيرنا هم نخد تصفي زلني كاوقت صيلقن قديمو وصان أبواتنا حساب هو ملو كاون لا جزا كلنا وانت نجاجرنا له نايمج الرشاة وكروان ناس خافينا أن كدالي ولا كندالينا حيرنا هذا عينت كوينا خنوصل النجر كن كدينا مو هزون كلنا على تستخاخله كاب سغا وتحساسوا واصينا هنكدغن እግዚአብሔር ልጹህ ልብ ፍጠረ ላይ ለነገርግን ኩልና لا يدل سمعت نجار وسنا لا خالق خاطر لا يكون سمعت زوزني نقاومون كاين خل እግዚአብሔር ልጹህ ልብ ፈጠረና ተመበናውን بزغባ نحنا خبرنا يوم خور يوم الصوم خورلو الخل ነገር ተደረጃ ክበጽሕ እግዚአብሔር لكلنا ልቦናና يبرهلنا مو هذه اغلن ንግግር ከይብጽሕ كيبزح بزان أبوليك أنا بقاسات لسحاساب زي مجلسن مبراهرهن مردأتان كون أيام كل فلتو يوم كل يوم بزان بطاتنا عدل كوينو دبر جنة قوام في اللي يوم بعال كل جزاء خور يوم هذا حل فون صبنا أون إسحاق صبنا أون يوحنا صبنا أون نتنائل صبنا أون إفريم بزبلوا حاولنا عنا شعيتون العناية نجاجرنا نيرنامو تبعالون يفلتوا ويوم يخوروا ويوم صافح خبر محادون እናት حساسው ህዝብና ለዓሉና ጸውዕ ለነው ረቦታትና ስለዝኾኑ ያው ከም ዓብይ ዕድልውን ኣብዞም ቦታትና ሰዓት እዚው ዝግዘዚ ዝጉዳይ እዚ መልዓሉውን ታሪክ እዚ ዝሞተ ታሪክ መልዓሉውን ዕድል እዩ ለቦታትና ዕድል እዩ ልቱ መንበረ ሰላና ማናም ዓብይ ዕድልን ግብአትን በረከትን እዩ ናተመቦና በረከት ክሕድር ልኽእል እሞ ብፃን ኣብ ሊቃና ጳጳሳት መብርህን ሓሳብን መረዳእታን ክቡ ብትሕትና ይጥይቕ ክብሪ ይሃበለይ التخبركم لقاونت بيت كريستيان እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ሆይኑ ያው ቅዱስ ስፍራ ኣብ ስብከተ ወንጌል ኮይና ናይዞም ሰማዕቲ ጻድቅ አቡነ አፄ ዮሐንስ ያው ክንነጋገር ዝፈቀደልና ፈጣሪና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ነገር ያው መልአከ ብርሃናት ሁሉ ገሊጸሙ እዮም በእውነቱ ከም ተቀድመ ተገለጸ አነ በአቅመይ ኢየሩሳሌም ናይ አፄ ዮሐንስ ገዳምና ተባለ ይጽዋዕ በእውነቱ እና እዚ ንርእሰይ ነው علي يخرعني በጣም ይስምعني እና ስለዚህ ታሪክ ንዓዶምን ህዝቦምን ታሪክ ሰሪሖም እዮም ሓሊፎም እና ስለዚህ ቶም ጽደቀናውን ያው ንዓዶምን ህዝቦምን ብዙሕ ታሪክና ሰርሑ እዮም ሓሊፎም ስለዚህ ከምቲ ተነገረ ግልጽ ስለዝኾነ ጉዳዩ ይግብኦም እዩ ና ስለዚህ ሊቃውንት ከምቲ ትፈልጥዎ ሓሳብ ሃብሉ ኣነ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ኣብቲ እግዚአብሔር ዝፈቀደ እዩ ኩሉ ዝለዓል እግዚአብሔር ፈቀድዎ ስለዝኾነ እዚ ዘመቦና በእውነቱ ንሕና እውን ዕድለኛታት ኢና ብዘመንና
ተመቦታትና ብዙሕ እናበኸዩ እናጸለዩ ሓሊፎም እዮም ስለዚ ንኣና ኣባና ጊዜ ስለ ዝበጽሐ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደልና ብዘመንና እዞም ሰማዕት ጻድቅ ሰማዕት ምባሉ ጣዕሚ ዘኹርዕ እዩ እሞ ስለዚ ሓሳብ ሃብሉ ይደልዎ እየ ዝብል ኣነ እግዚአብሔር ፈቂዱልና እዩ እሞ እግዚአብሔር ተፈቀደልና ኩላትና ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ ኣብዚኣ ክለኒ ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ ክቡር መልአከ ብርሃናት ናይ ሃገረ ስብከትና ስራሕ መካየዲ ከምኡውን መጋየ ምስጢር ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ናይ አካዳሚክ ምክትል ናይ መምሕዳር ክፍሊ ሓላፊ ኣብዚ ተረኺቦም ኣለው ኣብዚ ዘለኹም ናይ ከተማና ከተማ ርእሰ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓደርቲ ቤተ ክርስቲያን ካልኦት ዝምልከተኩም ብዙሓት መጺኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ደስ ይብል መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ጎይታ ኣምላኽና እግዚአብሔር እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ የብፅሐና እንኳዕ ድማ ከምዚ ገይሩ ዘሰባሰበና ዘሰባስብ እግዚአብሔር እዩ ዝረሓቐ ዝቐርብ ንሱ እዩ ሰላም ዝህብ ንሱ እዩ እሞ እታ ሰላም ዓብዪ ዓንዲ እዩ እቲ ሰላም ዓብዪ በረከት እዩ እሞ ተወሰነ ሰላም ኣብ ዓድና ኣብዚ ውሽጢ ሃገረ ስብከትና ድማ ብጥንቃቄን ብምስትውዓልን ናብ ሓደ ንምምፃእ ፍቅሪ ብምንባር ጽቡቕ በመካያይዳ ናብዚ ከምኡ ዝበለ ተሰባሰብናሉ ደረጃ ክንበፅሕ ገሮም እዮም እሞ እስቲ ነዞም ሃገረ ስብከት ዝመርሑ ዘለው እዚ ጉባኤ ዘዘጋጀውልና እስቲ ሓደ ድምቕ ዝበለ ነቦና ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ሞራል ሃብውለይ እንድሕር እግዚአብሔር ከምዚዩ ንጽቡቕ ዝሰርሕ ክነመስግን ክፍተትናውን ክነስተኻኽል ጽቡቕናውን ብዝበለጸ ክነብርህ እንዲና ንሰባሰብ ሕዚ ካፍቶም ብዙሓት ክነብርሆም ንደሊ ንህዝብና ክንኮነሎም ንደሊ ህዝብና ክጥቀመሎም ንደሊ ብናይ ክርስቶስ ቅዱስ ቃሉ ህዝብና ክምራሓልና ንደልዮም ሓደ ነንባዕልኻ ተኸባቢርካን ክብሪ ዝግብኦ ምኽባርን እዚ እዩ ተሓደት ናይ ህዝብና ድልየት ስለዚ እዚ ድማ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሊቃውንትን ኣቦታትን ትብልዎ ኣሎ ብቅዳሴ እስመ ሃያል አንተ እኩት ወስቡህ እግዚአብሔር ስኻ ሓያል ኢኻ ምስጉን ኢኻ ብሩኽ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ንዓኻ እንታይ የድሊ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ንዓኻ ስብሃት ኢልካስ ምስጋና ብቻ ዳ እምበር ሓይሊ ኩሉ ፍቃድ ኩሉ ናትካ እዩ እንዳበልኩም ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ብቅዳሴ እቱ ሓያል ዝኾነ ምስጢሩ ስጉኡን ትቁረስ ደሙን ትቅዳሕ ህዝብን ትድሕን ህዝብን ትምገብ እንተሎ እስመ ሃያል አንተ እስኻ ሓያል ገባርየ ኩሉ ፈጣርየ ኩሉ ወሃብየ ኩሉ ፈጻምየ ኩሉ እስኻ ኢኻ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ለዓለመ ዓለም ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስኻ ንዘለዓለም አሜን ትበሃል ጎይታ ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢኻ እንዳበልኩም ኩሉ ግዜ ካብ ወለድና ተቀቢልና ካብ ሐዋርያት ተቀቢልና ሕዝውን ኣለና እሞ ንዘለዓለም እውን እኩት ሓያል እንዳተባሃለ እግዚአብሔር ክነብር እዩ ስለዚ ንሱ ዘይፈቀዶ ኣይኸውንን ጀዜ ገቢር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እንትፈቅዶ እንተሎ ዝግብኦ ስራሕ ይስራሕ ብመን እግዚአብሔር ብዝፈቀደሉ መዓዘ እግዚአብሔር ብዘዘጋጀዎ ሕዚ የብዚኣ ብጾቦና ማእኸልና ኮይኖም ንሃገረ ስብከትና ስራሕ ፈጸምቲ ምስቲ ገዳም ምስ አድባራት ምስ ሊቃውንት ኮንኩም ኣብዚ የብፅሕኩም ኣለኹም መን ፈቂዱ እግዚአብሔር መዓዘ ኮይኑ ግዝኡ በፂሑ እምበር ዝዓለት እዚኣ ክትከውን ዝበሃል ኣይነበረን ኣቦታትና ክኸውን ኢሎም እዮም ቅድም እንትብል ቀዳማዊ ዮሐንስ ንሃፄ ዮሐንስ ክብሪ ከም ዝግብኦም ብዙሕ እንዳደኸሙ እንዳተናገሩ ትንቢት ሓሊፎም እዮም ቀጽይሉ ካፍቶም ባሕታውያን ርእሰ ባሕታውያን ዝኾኑ ብዙሓት ኣቦታትና ብመንፈስ ዝነጋገሩ ዝነበሩ ርሑቕ ዘለው ዝራኸቡ ዝነበሩ ሓደ መምህር የንታ ወልደ ጀወርጅስ ክኸውን እዩ ክፍጸም እዩ ናይ ሰማይታት ክብሪ ዮሐንስ ቅዱስ ክበሃል እዩ ቅዱስ እዩ ሰማይት ንሱ እንዳበሉ ኣፍታ በዓቶም ኮይኖም ሓሊፎም እዮም ሕዚ በዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣቦታትና ዝናገርዎ ዝነበሩ ትንቢት ዘቐምጥዎ ዝነበሩ መንፈስ እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ዝናገርዎ ዝነበሩ ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ ድማ ምስ ደቆም ምስ ሊቃውንቶም ምስ ገዳማቶም
ምስ ደቀም ኮይኖም ሕዝ መኺሮም እዚ እንተበልና ደቀይ እንታይ ይመስለኩም እንታይ ስለ ዝኾኑ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስ ቅዱስ ሰማይት በዓራይ እዮም ነሮም ቅድስናኦም እንታይ ነሩ ሃይማኖቶም ይፈቱ ነሮም ሃይማኖቶም የኽብሩ ነሮም ቅድስናኦም እንታይ ነሩ ንሃይማኖቶም ኢሎም ውን ህይወት ሓደ መናፍስት እኳ በዚ ክትቅንኢኹም በዚ እንተበልዎም ህይወተይ ሓሊፋ ሃይማኖተይ ተኸቢራ ኣነ ደሞ ብሰማይትነት ክሓልፍ የዘለኒ ኢሎም መናኝ ኣማኒ ንጉሰ ነገስ ቅዱስ ነሮም መስኪሮም ነብይ ዘብሎም ደሞ ንምንታይ ብድሕረይ ሓደ ክፍተታት ኣለዋ እየን ተጠንቀቕዎን ደቀይ ኣፍቱ ቤተ መንግስትን ቤተ ክርስቲያኑን ዝተፈለየ ነገር ክመጽእ እዩ ግን ብጥንቃቄ ብጸሎት ግበሩ እንዳበሉ ከም ሓደ ኣቦ ኮይኖውን ዝመኽሩ ዝነበሩ ኣቦ ስለ ዝኾኑ በዚሁ ድማ ነብይውን የብሎም ጻድቁን የብሎም እዩ በዚሁን ሊቃውንቲ ኣስፊሕኩም ርኢኹም ኢኹም እቶም ብመንፈስ ዝምርሑ ኣቦታትናውን ማሕሌቶም ክእዎም መልክኦም ክድረስ ቅዳሴ ክቅደሰሎም ክብሪ በዓል ክበዓለሎም እግዚአብሔር ብዝፈቀደሎም ኣቦታትና እንዳሰርሑ ናብ በዓል ብፁዕ ኣቦና አቡነ ኢሳያስ ኣረኪቦም እዮም እንዳ ሕዚ ዘይኮና ንጅምሮ ዘለናስ ኣፍልጦ ኢና እንተይብና ሓዚ ክንህብ ዝግባአና እምበር እንዳተሰርሐ ዝመፀ እንዳተኸበረ ዝመፀ እንዳተቆመ ዝመፀ እንዳተቀደሰ ዝመፀ ቅዱስ እንዳተባሃሉ ዝመፁ እዮም ግን በአዋጅ በቱ ዝግቦኦም ክብሪ በቱ ዝግቦኦም ስነ ስርዓት በቶም ደቆም ሊቃውንቲ በቶም ናይ ሃገር አጋዚ ዝኾኑ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ዝኾኑ ሊቃውንቲ ግን ብሙሉእ ክእወጀለዎ ኩሉ ፈሊጥዎ ኩሉ ሓሳብ ይብሉ ደስተኛ ኮይኑ ኩሉ እትበዓል ክእወጀለዎ ዝንዩ ካብ ዝገርመኩም ኣነ ዝምነዮ መቐለ ምስ መፀኹ ክልተ ነረን ናቱ ገዲመ ዝወታን ታብ ዝኣቱና 12 ዓመት ና 11 ዓመት ኮይኑ ኣሎ የካቲት 23 ታወት ወፂኹ ክበር ብጣዕሚ ምነነረ ሽረ እንዳሃለኹ ጀሚረ ኣብዚ ኣምስኣተኹ ብፁዕ ኣቦና ኣቦ የለው ኣብ ጎነይ መላእከ ብርሃናቱን ኣለው ባካል መጋይ ምስጢሩን ኣለው እዚ ክንገብርና ኢልና ካብ እንዳ ጆርጅስ መፂና ምስ ነገርናዮም ኣይዞኹም ንባዕል የንተ ሃይለ ሚካኤል እግዚአብሔር ዲ ነጊሩካስ ወይ ባዕልኻ ኣኻ ኢሎምን እዮም የንተ ሃይለ ሚካኤል ቶም ዝሓለፈ ኣቦና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከመይ ለዮም ከመይ ደኣ ኣብ አክሱም ዝተረኣየ ታሪኽን ተኣምርን ተራዳኢነት ናይ ወላዲተ ኣምላክ ተራዳኢነት ናይ ሰማይታት ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ዝተረኣየሉ ኣብዚ ቅዱስ ዓድን ሃገርን እንዳሃለወ ትመዓልቱ ንሰይ ይኽበር ነሩ በወርሓ ከመይ ገርካ ኣኻ ኢሉ ኣይ ኣቦታት ብፁዕ ኣቦና ዝጠየቅክዎ እውን ፈቂዶሞ መሳርሕቲ ዘለው ትሕቲኦም ዘለው ቦታትና እውን ፈቂዶሞ ኣነ እውን ይደልዮ ነረስ እግዚአብሔር ይፈቂድዎ ኢሎም እስካፍታ ዝሓልፉ የካቲት ምሳና ይውዕሉ ነሮም እንዳመፁ ርኢኹም እውን ተቆይሙ ከመይ ኢሉ ነጊሰሎ ያው ሚያዝያን የካቲትን ሓደ ኮይነሎ ትበዓል ሕዚ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘውዝኒ ህሊቅን ናይ ኣቦና በረከትን ዓብይ በዓል ኮይነሎ ቀፂለ ናብ ኣፄ ዮሐንስ ናብ ብብፁዕ ኣቦና ፍቃድ ናብ ደብረ ገነት ኣብ ዝኸድ ኩሉ ሓንትን ዝነበረኒ ናይ ኣፄ ዮሐንስ ተኣውጁ ከምዚዩ ብሊቃውንቲ ተኣሚንሉ ዓብይ በዓል ክኸውን ይምነነረ ብጣዕሚ ኣነ ክነግረኩም ካባኻትኩም ንላዕለ ይብልኒ ደስታይ ግን ብጣዕሚ ልክዕ ዝየብሉ ደስታ እሞ እግዚአብሔር እዚ ስለ ዘርአየንስ ንዓይ ዘይኮንኩምስ እስቲ ንእግዚአብሔር አመስግኑለይ ንእግዚአብሔር አመስግኑለይ ንእግዚአብሔር ስለዚ ሕዝውን እዞም ኣቦዚኦም ሰማይትነት እንትንብል እንተለና አልዕለ ቢልና ዘይኮናስ ካፍቱ ዝመጽዎ ታሪኽ ካፍቱ ዘርአይዎ ቅድስና ካፍቱ ዘርአይዎ ቅንዕና ካፍቱ ዘርአዩ ደሞ እንካብ ነገስታት ይኹን እንካብ ኣቦታት ይኹን ኣብ ዘመናት እንዳተቆፀረ ኣቦታትን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዳመኸሩ ሓደ ጻድቕ ኸልዕሉ ካብ ኣመጻጽኣና ናይ ሃይማኖትናን ናይ ስርዓትናን ኣመጻጽኣ እዩ ኣብ ዘመናት ከይዶም እገሌ ሰማይት ይበሃለሎ ኢሎም ክውስኑ ሊቃውንትን ኣቦታትን መብት ኣሎ እዩ ኣጽኒዖም ተመለክዒኡ ለኪዖም ብሊቃውንቲ እገሌ ሰማይት ይኽብሉ ናይ ባዕልቶም ስልጣንን ዕድልን ውህብቶን ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ በዚውን ኩሊህና ርግጠኛታት ኮይና ስራሕና ምዃኑ ናይ ባዕልትና ምዃኑ ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ምዃንና ኩሊህና ርግጠኛታት ክንከውንውን ይግባእ እዩ ካብ ነገስታትን እንካብ ከምዚ ተረኸቡ ድማ ዘመኖም ሓልዮም ቅድስና ቅንዕና እምነቶም ተግባሮም ኩሉ ነገር ኣጻርዮም ኣቕኒዖም ቅዱስ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሑ እንተኮይኖም ዘመኖም እንዳተቆፀረ ስርዓቱ እንዳተሓለወ መለክዒኡ እንዳተለከዐ ጻድቕ ወይ ሰማይት ተባሂሉ ክውሰን ሊቃውንቲ ይመኽርሉ ሊቃውንቲ ይዝትሉ ኣቦታት ይፈልጥዎ ኣቦታት ይዝትሉ
እግዚአብሔር ይፈቅዶ ጻድቅ ተባሂሉ ክጽዋዕ ናይ ቤተ ክርስቲያንናን ናይ ሃይማኖትናን ስርዓቱን ስለ ዝኾነ ሃፀይ ዮሐንስ ድሞ ታፍቶም ብዙሓት ነገስታት ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ሰብ ካብ ሰብ ዘይፈልዩ ሃገር ካብ ሃገር ዘይፈልዩ ሃይማኖት እኳ እታ ቀዳመይትን እታ ጥንታዊትን እታ እውነተኛ ናይ እግዚአብሔር ተዋህዶ እንዳሃለወት ሰብ ብሰብነቱ ሁሉ ክኽበር ዘለዎ ኢሎም ናይ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ፍጹም ዝኾነ ስራሕ እንዳሰርሑን ብግብሩን እንዳጻሓፉ ደቀ መዛሙርቶም ይኹኑ ምስኦም ዝነበሩ ይኹኑ ታሪኾም ኩሉ እንዳጻሓፍዎ መጽኦም ስለ ዝኾነ ይግብኦም ስለ ዝኾነ ከም ንሕና ዳዘተናሉ ንጸንሕና አይና እንዳራኣናየውን ከይና አይና ሞ አውዚ ዘሎ ሊቅን ምሁርን ድማ ነዚ ቃል እዚዩ ነዚ ሐሳብ እዚዩ ብደንቢ ርእይወን ሓሲቡሉን ስለ ዝኾነ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ይደልዎ ኢልናዮ እንትኸድናሞ እቲ ዝግብኦ ቢሮ ናይ ርእሰ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ስርዓት ድማ ርእዩ መዕረፍ ተዝህወሉስ ኣነ ብጣዕሚ ደስታ ይወሰን የብለይን ደብረገነት የቀንየልና ብጽበቦና የቀንየልና አድባራትን ገዳማትን ሊቃውንት እግዚአብሔር የኽብረልና እዚን ምስማዕና ተሓጒስና ኢና የቀንየለይ አውዚ አኽለኒ አይቴ ብሔራ ለጥበብ